മക്കളെ വിളിക്കാൻ വന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ടീച്ചർ കൊടുത്തൊരു ടാസ്ക് ആണ്, ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് തന്നെ പറയാം. പക്ഷെ ഇതിൽ നല്ലൊരു മെസ്സേജ് കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും. ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കി ടാസ്ക്. பூவே என் வாழ்வில் மீண்டும் என்ற தாயே கண்ணோடு இமையாய் சுகமான சுமையாய் இது கையில் ஏந்தி தாலாட்டுவேனே காற்றோடு தலை கோதி நதியோடு தவழ்ந்து உயிரோடு உயிராக உறவாடும் அழகே பனியோடு விளையாடி மலரூஞ்சலாடி கரை வந்து தமிழ் பேசும் இரு கால் வெண்ணிலவே சிறகா